고맙습니다. Holandiese Termin pentru que voi dire. Trochę daleko jest z Polski do Republiki Korei. Ale sercami. 감사합니다. 잘 가져가겠습니다. 지불 받고, 사호방 받고, 드립니다. 제가 돌리셔서 미안합니다. 네. 투스크 총리님 그리고 폴란드 대표단 여러분의 방안을 우리 대한민국 국민 모두와 함께 진심으로 환영합니다. Serdecznie witam pana premiera Tuska oraz polską delegację w imieniu narodu Republiki Korei. 작년 9월에 총리님과의 첫 통화에서 서울에서 뵙고 다시 대화를 나누자고 말씀을 드렸습니다. 그 약속이 오늘 이루어질 수 있어서 정말로 기쁜 마음입니다. 폴란드 총리로서는 무려 27년 만에 양자 방문입니다. 그런 점에서 이번 총리님의 방문은 정말로 뜻깊습니다. We wrześniu ubiegłego roku podczas naszej pierwszej rozmowy telefonicznej powiedziałem panu premierowi, że chciałbym spotkać się w Seulu, kontynuować naszą rozmowę. Jestem niezmiernie uradowany, że właśnie dziś moje życzenie się spełniło. Wizyta ta jest tym bardziej doniosła i wyjątkowa, że jest to pierwsza bilateralna wizyta polskiego premiera w Korei od 27 lat. 우리 대한민국과 폴란드는 1989년에 수교를 한 후 각 분야에서 우호 협력 관계를 계속 발전시켜 왔습니다. 수교 15년 만인 2005년에 미래지향적인 동반자 관계를 수립하고 2013년에는 전략적 동반자 관계를 체결해서 양국 관계는 비약적인 발전을 계속해 왔습니다. Od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1989 roku Korea i Polska konsekwentnie rozwijają przyjazne i oparte na współpracy relacje we wszelkich dziedzinach. Zaledwie 15 lat po nawiązaniu stosunków w 2005 roku ustanowiliśmy partnerstwo zorientowane na przyszłość, a w 2013 roku podpisaliśmy strategiczne partnerstwo. Nasze stosunki rozwijają się więc w imponującym tempie. 이런 양국 관계의 발전은 여러 지표를 통해 입증되고 있습니다. 예를 든다면 한국에게 있어서 폴란드는 EU 국가 중에 5위를 차지하는 중요한 교역국입니다. 그리고 양국 간의 교역 규모는 100억 불을 돌파했고 또 폴란드에게 있어서 한국은 비유럽 국가 중에
1위의 투자 국가이기도 합니다. Postęp ten potwierdzają liczne wskaźniki. Polska jest dla Korei piątym co do wielkości partnerem handlowym wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Łączna wartość wymiany handlowej między naszymi krajami przekroczyła $10 miliardów, a Korea jest z kolei największym inwestorem spośród krajów spoza Europy w Polsce. 또 매년 한국과 폴란드를 오가는 약 10만 명의 양국 국민들이 두 나라를 잇는 중요한 가교 역할을 하고 있기도 합니다. Co roku około 100 tysięcy obywateli obu krajów podróżuje między Koreą a Polską, pełniąc rolę ważnego mostu łączącego nasze społeczeństwa. 특히 지정학적 위기가 지속되는 상황 속에서도 2022년에 442억 불 규모에 달하는 총괄 계약을 체결할 정도로 우리 양국의 방산 협력은 더욱 두텁게 발전하고 있습니다. K2 전차, K9 자주포, FA-50 경공격기 그리고 천무까지 대한민국의 기술과 자부심이 담긴 무기들이 폴란드의 푸른 대지를 위풍당당하게 누비면서 폴란드의 영토와 국민을 지켜내고 있습니다. Szczególnie w sytuacji utrzymującego się kryzysu geopolitycznego współpraca obronna między naszymi krajami nabiera coraz większego znaczenia. W 2022 roku podpisaliśmy umowę ramową o wartości ponad $44 miliardów, czołgi K2, samowieżne haubice K9, lekkie samoloty bojowe FA-50 oraz wyrzutnie rakietowe Chonmu. Uzbrojenie nasycone koreańską technologią i dumą narodową będzie majestatycznie przemierzać polskie ziemie, strzegąc terytorium i obywateli Polski. 양국 간의 방산 협력은 단순한 무기 판매에 그치지 않습니다. 폴란드 내의 공동 생산, 기술 이전, 교육 훈련 등 호혜적인 협력을 통해서 폴란드 방산 생태계 발전에 기여하고 있다는 점에서 그 의미가 더욱 큽니다. Współpraca obronna między naszymi krajami nie ogranicza się jednak do sprzedaży uzbrojenia. Jej znaczenie jest tym większe, że poprzez wzajemnie korzystną współpracę w zakresie wspólnej produkcji na terenie Polski, transferu technologii oraz szkolenia i edukacji przyczynią się do rozwoju polskiego ekosystemu przemysłu obronnego. 그리고 특히 오늘 투스크 총리님의 방안을 계기로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하기로 한 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. Ponadto z wielką radością i satysfakcją przyjmuję fakt, że z okazji dzisiejszej wizyty pana premiera postanowiliśmy podnieść stosunki dwustronne do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. 양국 관계를 더욱 포괄적이고 전략적으로 발전시키기 위해 배터리 인프라, 과학기술, 우주 등 미래지향적 분야에서 양국 간 협력 방안을 허심탄회하게 논의할 수 있기를 바랍니다. Wyrażam nadzieję, że będziemy mieli szczerze i otwarcie omówić sposoby zacieśnienia współpracy dwustronnej w perspektywicznych dziedzinach, takich jak bateria, infrastruktura, nauka i technologia oraz przestrzeń kosmiczna w celu dalszego wszechstronnego i strategicznego rozwijania stosunków między naszymi krajami. 한국은 다양한 산업 분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 나라이고 폴란드 역시 지리적인 이점, 우수한 노동력을 비롯해서 기초과학기술 역량을 갖춘 강국입니다. Korea jest krajem o światowej konkurencyjności w wielu sektorach przemysłu. Polska z kolei to potęga dysponująca zaletami geograficznymi, wykwalifikowaną siłą roboczą oraz silnym zapleczem naukowo-technicznym. 이러한 양국의 강점이 호혜적인 방식으로 시너지를 발휘한다면 양국 협력의 새로운 지평이 열릴 것으로 확신합니다. Jestem głęboko przekonany, że jeśli mocne strony obu krajów połączą się w duchu wzajemnych korzyści i synergii, otworzy to przed naszą współpracą zupełnie nowe horyzonty. 양국 국민 간 유대와 우정이 더욱 깊어질 수 있도록 문화, 교육 협력을 강화하고 인적 교류를 증진시킬 방안에 대해서도 협의하면 좋겠습니다. Ponadto pragnę omówić sposoby wzmocnienia współpracy kulturalnej i edukacyjnej oraz
intensyfikacji wymiany osobowej, by jeszcze bardziej pogłębić więzi i przyjaźni między naszymi narodami. 존경하는 총리님의 이번 방안이 우리 양국 관계 발전에 새로운 이정표가 될 것으로 확신합니다. 앞으로 총리님과 자주 만나서 신뢰와 우정을 함께 나눌 수 있기를 바랍니다. 다시 한번 환영합니다. 감사합니다. Mam nadzieję, że ta wizyta stanie się nowym kamieniem milowym w rozwoju stosunków dwustronnych. Liczę również na to, że będę mógł spotykać się z panem premierem jak najczęściej i dzieląc się wzajemnym zaufaniem i przyjaźnią. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za niezwykle gorącą, przyjazną gościnę. To dla mnie, jako premiera polskiego rządu i dla całej polskiej delegacji, wyjątkowy dzień i jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi za osobiste zaangażowanie się. To dzięki panu ta wizyta może mieć i będzie miała historyczny wymiar. 네, 다시 한번 대통령님 감사합니다. 따뜻하게 저와 저희 대표단을 맞이해 주셔서 감사의 말씀을 드리고 특히 폴란드 정보를 책임지는 총리로서 오늘은 특별한 날이라고 생각합니다. 대통령님이 개인적으로 신경을 써주셔서 오늘 그리고 적극적으로 참여해 주셔서 오늘 이 날이 역사적인 날로 남겨질 거라고 믿습니다. To jest nasze pierwsze oficjalne spotkanie, a przecież tak jakbyśmy się znali od wielu, wielu lat. Nasze biografie są tak podobne. Nasze hierarchie wartości są właściwie identyczne i dlatego tak łatwo znaleźliśmy dzisiaj wspólny język w każdej sprawie. 오늘 첫 공식 면담이지만 오래전부터 알고 지낸 사이 같습니다. 아마 저희가 비슷한 삶을 살았고 가치관도 비슷하기 때문에 서로 간에 이해할 수 있는 분야가 많았던 것 같습니다. Obaj dobrze znamy, co znaczy praca robotnika. W młodości długie lata pracowaliśmy właśnie jako robotnicy. Obaj też wiemy, jak wielką cenę czasami trzeba zapłacić i warto zapłacić za demokrację, wolność. Obaj wiemy, jak ważne jest przywracanie ludziom nadziei, że zło nie musi zwyciężać. Bardzo jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi, bo w chwilach krytycznych dla pańskiego kraju pokazał pan osobisty przykład, jak należy w takiej sytuacji postępować i dlatego świat, Europa, Polska tak bardzo podziwiają pański wysiłek i efekty pańskiej pracy. 아마 저도 대통령님과 마찬가지로 젊은 나이에 노동자로 일했던 경험이 있고 그리고 민주주의와 자유를 위해서는 큰 대가를 치러야 한다는 점도 서로 잘 이해하고 있으면서 어떻게 보면은 그 어려운 한국 입장으로 봤을 때는 어려운 시기에 대통령님께서 개인적으로 모범적인 부분을 보여주셨음에 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇기 때문에 폴란드뿐만 아니라 유럽 전 세계적으로도 대통령님의 노력에 감탄을 보여주고 있습니다. W czasie naszej rozmowy obaj zgodziliśmy się, że Korea i Polska mogą i powinny odegrać rolę stabilizacyjną we współczesnym świecie, w świecie targanym wstrząsami geopolitycznymi, wojnami, konfliktami. Tak, nasze kraje i nasze narody i chyba my także osobiście mamy do odegrania tutaj bardzo ważną rolę. Będę przekonywał wszystkich moich partnerów w Europie do właśnie wszechstronnego i strategicznego partnerstwa, nie tylko między Polską i Koreą. Ten dokument dzisiaj podpisujemy, ale też w wymiarze globalnym. Nasze relacje mogą być wzorem, mogą być modelem dla wielu państw z naszego regionu i z waszego regionu. I jestem przekonany, że znajdziemy wielu naśladowców.
네, 이렇게 불안정한 시대에 있어서 저희 두 국가는 안정화를 하는 중요한 역할을 할 거라고 생각을 하고요. 세계적으로 봤을 때 많은 위협과 위기 상황에 놓여 있는데 뭐 전쟁뿐만 아니라 다른 부분을 고려해서도 그런 상황이라고 생각을 하는데 저희 시민들 그리고 정부 그리고 저희 개인적으로도 이런 부분에 있어서 중요한 역할을 할 거라고 생각을 합니다. 그리고 이번에 말씀드린 것처럼 폴란드와 한국이 포괄적, 전략적 동반자의 관계로 격상이 되었는데 이 부분은 폴란드뿐만 아니라 한국이 유럽 국가와도 그런 파트너십을 발전할 수 있도록 노력을 하겠습니다. 아마 폴란드뿐만 아니라 유럽연합 세계적인 부분에 있어서도 양국은 모범이 될 수 있다고 생각을 합니다. Obaj bardzo poważnie podchodzimy do tych dwóch słów z tytułu naszego dokumentu. Wszechstronne i strategiczne. Tak, i Korea, i Polska mogą i powinny być współodpowiedzialne za strategię pokoju, za nową strategię budowy ładu międzynarodowego, który dzisiaj trzęsie się w posadach. 네, 저희 이번 서명하는 문서에 보면은 두 가지 중요한 단어가 있습니다. 포괄적이고 그리고 전략적인 단어인데 큰 의미가 있다고 생각을 하고 한국과 폴란드는 공동으로 책임을 지고 이 부분에 대해서 다 해야 되는데 특히 평화 전략이나 아니면은 새로운 이제 국제 평화에 기여하는 부분이 중요하다고 생각합니다. I to drugie słowo wszechstronny. Tak, nasze relacje, nasza współpraca powinna być i będzie wszechstronna. Dziękuję panu prezydentowi za deklarację i wiem, że są to nie tylko słowa, ale już pierwsze decyzje o tym, że wymiana handlowa, współpraca gospodarcza między Koreą a Polską musi przynosić równomierne korzyści i Korei, i Polsce. I nad tym będziemy pracowali, bo to daje realne podstawy, aby ta współpraca była jeszcze bogatsza, jeszcze bardziej wszechstronna. 네, 이 부분 전략적인 의미에 대해서 설명을 드린 바고요. 포괄적인 의미를 해석한다면은 저희 협력은 그 말 그 자체로 포괄적인 협력으로 진행되어야 하고 이 부분에 대해서 대통령님께서도 선언을 해주셨는데 아마 이 선언뿐만 아니라 결정이 있었을 테고 무역 그리고 경제 협력에 있어서는 양국이 동등한 이익을 얻어내야 된다는 점에 말씀을 해주셨습니다. 그리고 이러한 목표를 달성하기 위해서 양국 노력을 해야 하고 그 노력을 통해서 저희 협력이 좀 더 풍부해질 거라고 믿습니다. Korea obok Stanów Zjednoczonych jest naszym najważniejszym partnerem, jeśli chodzi o zbrojenia i tak będzie również w przyszłości. Cieszę się, że obaj z panem prezydentem postanowiliśmy osobiście monitorować i pilnować tego wszystkiego, co wiąże się z naszą współpracą w dziedzinie zbrojeń, tak aby oba państwa były jak najbardziej usatysfakcjonowane tą współpracą. 잘 아시는 것처럼 한국은 폴란드에 있어서 미국 그 다음에 가장 중요한 동맹국이고요. 특히 방위산업 쪽에 그런 역할을 하고 있습니다. 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 거라고 믿고 그 방위산업 협력과 관련해서 개인적으로 적극적으로 어떠한 그 참여를 해서 관리를 하기로 했습니다. Ale tak jak wspomnieliśmy już, ta wszechstronność naszych relacji dotyczy właśnie nie tylko przemysłu zbrojeniowego, ale także naszej współpracy w dziedzinie, w sektorze rolno-spożywczym. 네, 그 포괄적인 관계는 말씀드린 것처럼 방위산업뿐만 아니라 다른 부분에서도 이뤄지는데요. 예를 들어서 식품 쪽을 언급할 수 있습니다. Pan prezydent mnie upoważnił, żeby mógł powiedzieć Polkom, Polakom, a też członkom mojej delegacji, że pewne sprawy możemy załatwiać naprawdę od ręki i tak będzie na przykład z eksportem polskiej wołowiny do Korei. To był przykład niezwykle nowoczesnego i
takiego dającego wiele optymizmu i nadziei sposobu działania pana prezydenta. Też zaproponowałem panu prezydentowi, żeby działać w sposób niekonwencjonalny. Skoro jesteśmy przyjaciółmi i w wymiarze osobistym i między państwami, to znaczy, że jesteśmy gotowi i zdolni po obu stronach rozwiązywać problemy i załatwiać problemy od ręki tak szybko, jak to tylko możliwe. 네, 그리고 오늘 면담을 하면서 대통령님께서 이 내용을 전달해달라고 하셨는데요. 아마 폴란드 시민들뿐만 아니라 대표단한테도 좋은 소식이 될 거고, 특정한 인재 문제는 바로 해결될 수 있다는 점을 보여주셨고, 소고기 수출 관련해서는 바로 이제 해결해 주실 것을 말씀해 주셨습니다. 그만큼 어떻게 보면은 많은 이제 폴란드 시민들에게 희망과 긍정적인 부분을 보여주신 것 같고요. 전통적이지 않은 어떤 문제가 생기면은 빨리 해결할 수 있는 그런 적극성을 보여주신 대통령님께 다시 한번 감사를 드리고, 아마 이 부분은 저희가 이제 오정을 나누고 있기 때문에 가능하다고 생각을 하고, 대통령님뿐만 아니라 저로서도 어떤 문제가 있으면은 적극적으로 그리고 즉시 해결할 준비가 되어 있다는 점을 강조하고 싶습니다. Słowem kluczem w naszych relacjach jest zaufanie. Trzeba mieć do siebie zaufanie, żeby współpracować w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, obronność, wymiana, jeśli chodzi o te kwestie spożywcze. Jedzenie to też jest przecież fragment naszego bezpieczeństwa. Chcemy współpracować, jeśli chodzi o te najnowocześniejsze technologie i tutaj Korea ma nam bardzo dużo do zaoferowania. Będziemy wspierali wzajemne inwestycje i tu także obaj z panem prezydentem zadeklarowaliśmy osobiste zaangażowanie, tak aby możliwości inwestowania Korei w Polsce i Polski w Korei były, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla tego wzajemnego inwestowania. Pan prezydent może tutaj na moje zaangażowanie liczyć. Bardzo też dziękuję za tę deklarację dotyczącą współpracy kulturalnej, turystycznej. Mówiłem panu prezydentowi, że wczoraj w drodze do hotelu z kolacji mijaliśmy na ulicach Seulu bardzo liczne grupy Polaków, polskich turystów. Prosili, wiedząc o tym, że będę miał dzisiaj spotkanie z panem prezydentem, aby serdecznie pana prezydenta pozdrowić, bo jest pan, panie prezydencie, w Polsce i w Europie bardzo popularny i ceniony za wszystko, co pan do tej pory zrobił dla swojego kraju, ale też dla całej społeczności międzynarodowej. Jeszcze raz za to dziękuję i jestem pewien, że od dzisiaj ta nasza współpraca, partnerstwo wszechstronne, strategiczne będzie nacechowane też autentyczną przyjaźnią. 네, 아마 저희 협력 관계에 있어서 핵심적인 키워드는 신뢰라고 생각을 하고요. 특히 안전과 국방부 분야에 있어서 협력하는 데는 그 신뢰가 매우 중요한 역할을 합니다. 물론 농식품 관련돼서도 신뢰가 중요하다고 생각을 하고요. 이뿐만 아니라 최첨단 기술 부분에 있어서 협력하는 데 있어서는 많은 부분을 적극적으로 이제 서로 지원하기로 약속을 했고, 특히 저희 서로 이제 투자 환경에 있어서 좋은 환경을 조성하기 위해서 적극적으로 참여하기를 말씀드렸습니다. 그리고 면담 중에서는 문화 교류와 그리고 관광 분야에 있는 교류에 대해서도 언급을 했었는데요. 대통령님께는 이미 말씀드렸지만 저희 대표단이 어제 저녁 식사를 하고 호텔로 돌아오는 길에 많은 이제 폴란드 관광객을 만났고, 그 관광객들이 오늘 대통령님과 면담을 한다는 소식에 대통령님께 안부를 전해달라고 요청을 드렸고요. 그 이유는 말씀드린 것처럼 대통령님께서는 폴란드뿐만 아니라 유럽에서 좋은 평가를 받고 계시고, 그 이유는 한국을 위해서 여태까지 해온 모든 일을 좋게 평가하고 있는 것 같습니다. 말씀드렸지만 폴란드 시민뿐만 아니라
한국뿐만 아니라 그리고 폴란드, 유럽뿐만 아니라 국제사회에 큰 일을 해주셨기 때문에 이 부분에 대해서 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리고, 그리고 오늘부터의 저희 협력은 말 그대로 포괄적인 협력이 진행될 거기 때문에 저희 그 협력 관계가 좀 더 강화되길, 그리고 친밀한 관계가 유지되길 기대하겠습니다. 화면을 접속하기 전에 이미 우리 국민들께 이걸 하나를 알려드려야 되기 때문에 Zanim właśnie wychodzi te kamera, to chciałbym 이 대한민국의 우리 국민들께서 폴란드의 자유노조 레흐 바이엔사를 잘 기억하고 있을 겁니다. 그 레흐 바이엔사의 청년 동지였던 분이 바로 우리 투스크 총리십니다. Właśnie Koreańczycy bardzo dobrze pamiętają Solidarności i prezydenta Lecha Wałęsy, a tutaj pan premier jest właśnie wspólnikiem, współdziałającym razem z panem prezydentem Lechem Wałęsą. 대한민국이 80년대 민주화 투쟁을 하고 있을 때 폴란드의 자유노조 레흐 바이엔사는 매우 인상적인 희망의 불빛 같은 존재였습니다. Kiedy właśnie my działaliśmy na rzecz demokratyzacji w latach 80., Polska Solidarności, osoba Lech Wałęsa to dla nas jest latarnią nadziei. 그 민주주의의 힘으로 폴란드가 지금 유럽에서 가장 많이 성장하고 발전하고 있는 점을 알고 있습니다. 환영합니다. Właśnie z siłą tej demokracji Polska najszybciej rozwija się w tej chwili w Europie i bardzo dobrze wiem o tym i jeszcze raz z tej okazji dziękuję. 네, 민주주의의 힘으로 폴란드와 대한민국이 더 많이 발전하게 되길 기대합니다. Właśnie z tą siłą demokracji razem Polska, także Korea też w przyszłości dalej się rozwijać, tak życzę.